ଆପଣ जो डेट रे कहउछन सेई डेट रे ही काहे पेमेंट करनांती आपनकर आसीनी आपण मते 20 तारिख रु कहउछन आज आसीबो काली आसीबो आज राति रे सियोर करची माने कोन खेळ होउची एठी हो आसीजा मैडम करि दे खेळ होउची बा मु कहले एठी खेळ होउची सुनि संति बसी मोर सह पेमेंट करी को इच्छा होनी आपनकर मैडम करि देबे खाली टी आसी जाओ करि देबे आ को दिन पेमेंट करी आपण को दिन आसीबो आर मास जाय के आसीबो ना कोन आज्ञा 5 तारिख आसीबो कोन 5 तारिख आसीबो मैडम माने ए मास रा आपण पेमेंट ही करि पेबेनी नहीं मैडम नहीं मैडम सर 5 तारिख करि देबे मैडम सर 3 तारिख कोन आपण एठी बसी की नहीं मैडम सुनंतु हेलो कौन बा आपण सुनाउ संते मु सुनुची आ सुनु 3 तारिख रु एमिति सुनाउ संती 20 तारिख आइ गेला आसी 26 तारिख आइ गेला एमिति सुनुची मु आ नहीं मैडम भजन तो कहउ संती ना 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 सुनंतु हेलो देखंतु जे 30 टा ईएमआई थिला मैडम बुझिपाला ना मोर तो केबे मु माने एम्ति मोर निजर परिस्थिति एम्ति भी खराब पड़ी नथिला मु सब ईएमआई पेमेंट करिछि तो एटा टिके मैडम लास्ट ईएमआई टा भी मु बहुत हैरान हे गेली बुझिपाला ना तो टिके माने सैलरी पे प्रॉब्लम हे गेला ना तो सेइत में टिके हैरान हे जाउछ मैडम तो 5 तारिख सैलरी आसी जीव मु पेमेंट करि देबी तो मु भी चाहुनी मैडम सुनतु मैडम आगु भी लागिछि जानी मैडम मु भी चाहुनी जे मु हैरान ल पड़े बोली गुटे ईएमआई पे मैडम माने एते पैसा देई सालेनी आ ओई 5.5 जो पेमेंट करबे सेटा आपनकर डिसेंबर मास ना आपनको अपडेट हबटी हां मैडम आपन जो पेमेंट करबे सेटा ईएमआई अपडेट हबटी आपनकर मैडम करि देबी सेटा फाइन चार्जेस रे ही आपनकर अपडेट हबो जत्ते बेले भी पेमेंट करंतु सेटा फाइन चार्जेस ही काटिबे आपनकर हां मु फाइन भी देई देबी मैडम 500 टका चेक बाउंस हेछि मु देखुतली आ मोर ईएमआई जा अछि फाइन लगिछि आउ एबे जो फाइन लगिछि आपनकर सब काटिबे सेटु मते आगु सेई कथाटा कहलेनी नै मते आगु सेई कथाटा कहलेनी मु एई मास रे ही पेमेंट करबेनी मु आपनको जो मेल करछि जो गाड़ी सुनछि ठीक है मैडम देखो ठीक है 20 तारिख डेट देछि हां असुविधा सुविधा आसीबिले 28 रे कले के 29 रे कले ताबले कहले पूरा मासटा करे इनकम नै था मन नै चलेर सॉल्यूशन ना खेलु संदी बसी की हम नाइ मु ए मास रे कर बेबिनी आ इच्छा हम को पेमेंट करी इच्छा नै जे गाली थोरी के आस एते असुविधा जदी पेमेंट करबे ना कोन आपण अच्छा मैडम गोटे पेमेंट अछि मु भी चाहुनी निजे हैरान न पड़े सुनो तो सेटा भी मु भी देखि गछि गोटे पे अछि मु भी चाहुनी से गोटे पे मैडम से मु निजे एनओसी भाई मु निजे एनओसी भाई हैरान न पड़े मु चाहुनी मैडम तो पक्का हैरान हेबे मु पूरा लेखि के कहूची आपन को जे आपण पूरा हैरान हेबे एनओसी देबे नै आपन मु कंप्लेन करबी आपन रे हां मैडम खाली 500 रुपया टाइम दियो मु शेयर करबी काई ना तारीख रे मते आसी 26 तारीख गेला आज आसी मते कहछन जे मु करि पाइबिनी आर मासे करबी से कथाटा मते आगुर कहले ने जदि एते असुविधा थिला से कथाटा मते आगुर कहछन्ते आपण बकु 3 तारिख रु कॉल जिबा आपण वीआईपी चा गजपति आपण बकु 108 थरा कॉल जिबा फोन उठेबे ना और दो दिन उठेबे मैम तो असुविधा बुझंतु एमते असुविधा बुझुछु बोली आपण हमकु ही हैरान करबे ठीक है मैडम करि देबी 5 तारिख नहीं असुविधा हमें बुझुछु बोली आपण निजे हैरान करे एटा ठीक करछन त ना मैडम से ठीक नहीं अतला आपन कोन टिकन को रागी को कहदलु ना सी हम बे रागी कहसंती नहीं नहीं आपन डेट देखि जो डेट रे पेमेंट करनांती मु सेरा की जाने आपन अरेंज करगी पेमेंट करन 28 तारिख भीतर मैडम अरेंज हो नहीं मैडम जो अरेंज करी पेमेंट करन तो आपन सैलरी आसले बसु तांको नेकी देबे मैडम हो ना अरेंज हेतिले तुम करि देथांती हौ नहीं कौन आपण अरेंज करंतु जोठ भी अरेंज करके पेमेंट करंतु 28 तारिख भीतर मु सेटा मेल कर आ नहले मते ही गाली पड़बा 20 तारिख रु आपण माने घोषण जे 26 तारिख गेला पुनी एबे कहसन मु आरा मासे 5 रे जाके पेमेंट करी माने 2 टा मास लेट पेमेंट मु सेही अनुसार मेल करबी तो आपण ठीक है ए मासे ठीक पेमेंट करे आरा मासे पेमेंट करबी ए पासे पूरा लेट आउ मन मन गुड़ कासन बसी घरे आउ हां मैडम देखो जी जदी 28 तारिख को कर देबी नल 5 तारिख में कर देबी पेमेंट 28 तारिख रे ही पेमेंट कर मोर 5 तारिख मु कहू नै दीटा का मास एका संगे लेट रे पूरा पेमेंट हबा आउ मन इच्छा ओला रे चलेले मैडम जदी मु न पाइब ताले कोन करिवि माने कोन तो ना
ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମୁଁ ବି ଚାହୁଁନି ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ହଇରାଣ ନ ପଡେ। ଆପଣ ଏମିତିରେ ପେମେଣ୍ଟ ଯୋଉ କରିବେ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ କିଛି ଯେମିତି ହେଲେ ତ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଓଡି ଯେତେବେଳେ ପଡିବେ ସେତେବେଳେ ମତେ ଆଉ କିଛି କହିବେନି। ଆଉ କୋଉଠୁ ମାନେ ନେଇ ପାଇବେନି କୋଉଠୁ କିସ୍ତି ଫିସ୍ତି କୋଉଠୁ ବି ଉଠେଇ ପାଇବେନି ଓଡି ପଡିଗଲେ ତାପରେ ଏନଓସି ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିବେ ଆପଣ ମତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ନା। ମୁଁ ସେମିତି ଏନଓସି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଇଁ ହଇରାଣ କରିବି ଯେ ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ କହୁଛି ତ ଟିକେ ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମ୍ୟାଡାମ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମୋର ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି ସାଲାରୀ ଆସିନାହିଁ ନା ମ୍ୟାଡାମ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଏତେ ବେକାର ଜବ୍ ଧରିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଲାରୀ ଆସିନି ମତେ ଗୋଟାଏ ବାହାନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଲାରୀ ଆସିନି କୋଉ କମ୍ପାନୀ 26 ତାରିଖ ହେଲାଣି ସାଲାରୀ ଦେଇନାହିଁ ସେଟା କୋଉ କମ୍ପାନୀ ମତେ କହିଲା ହବ କୋଉଠି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇ ଟିକେ ପଚାରିବି ତାଙ୍କୁ। 26 ତାରିଖ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି ମାନେ ଡହରା କଥାଟା ମିଛ କଥାଟା। ଆରେ ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ 5000 ଟଙ୍କା ନେଇ କାହିଁକି ମୋ ମାନେ ସିଭିଲ ଟାକୁ ମୁଁ ଖରାପ କରିତେ ଚାହିଁବି ମ୍ୟାଡାମ ଏତେ ପଇସା ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଏଇ 5000 ପାଇଁ ମୋ ସିଭିଲ ଟା ମୁଁ ଖରାପ କରତେ ଚାହିଁବି ନା ମ୍ୟାଡାମ। ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନା 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 ଆପଣ ଯୋଉ ମତେ ଡହରା କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ମୋର ସାଲାରୀ ଆସେନି ଏମିତି କୋଉ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ କମ୍ପାନୀ ନାଁଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅଛି ଏନଏଜେ ରେ ଅଛି। ପଚାରିବି ହଁ ସେଟା ଏମିତି କୋଉ ଭିକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇନି ଯେ 26 ତାରିଖ ହେଲାଣି ସାଲାରୀ ଦେଇନି ମୁଁ ବି ଟିକେ ପଚାରିବି ଯେ ଆପଣ 26 ତାରିଖ ହେଲାଣି ସାଲାରୀ କାହିଁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ସେଠି ମାନେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ସେଠି ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଗୋଟାଏ ବାହାନା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ମେସେଜ ରେ ସେଇଆ କଲ ରେ ସେଇଆ ମାନେ ସେଇ ଗୋଟାଏ ବାହାନା ଆଉ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତ ସେଇଟା ନା ମୁଁ ତ ସେଇଟା କହିବି ନା ମ୍ୟାଡାମ ତ ମୁଁ ଆଉ ଅଲଗା କଥା କହିବି ଲାଭ କଣ? ଘର କେମିତି ଚଳୁଛି ସାର୍ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଘର କେମିତି ଚଳୁଛି ନା ପାଣି ଖାଲି ପିଇକି ଶୋଉଛନ୍ତି? ଘର କଥା କାହିଁ ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ? ତାହେଲେ ଘର କଥା ଉଠେଇବନି ସାଲେରୀ ଆସିନି ପଇସା ବି ନା ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ନା ତ ଘର କେମିତି ଚଳୁଛି ମତେ କହିଲେ ଆଗ ପାଣି ପିଇକି ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମତେ କହିଲେ ଆଗ। ଆପଣ ଯୋଉ ଗୋଟାଏ ଡାଇଲଗ ମତେ ସବୁଦିନ ମାରୁଛନ୍ତି ମେସେଜରେ କଲରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଫୋନ ବି ଉଠଉନାହାନ୍ତି ସେ ଗୋଟାଏ ଡାଇଲଗ ମାରୁଛନ୍ତି ଘର ଲୋକ କେମିତି ଇଏ କରିନାହିଁ ତ ଏବେ କଲ ଉଠେଇଲେ ପୁଣି କଣ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ତ କେବେ ମୁଁ ଇଏ କରିନାହିଁ ଇଗ୍ନୋର କରିନି। ହଁ 20 ତାରିଖରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ ଯଦି ଆପଣ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା ସାଲାରୀ ଆସିନି ନାଇଁ ଆଜି ଆସିବ କାଲି ଆସିବ ମତେ ଏଇ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଏମିତି କୋଉଠି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜବ୍ ନା କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲାରୀ ଦଉନାହିଁ ସେ ମ୍ୟାନେଜର ନମ୍ବର ଟିକେ ଦେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ପଚାରିଦିଏ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘର କେମିତି ଚଳୁଛି ମୁଁ ବି ଟିକେ ଶୁଣେ ଦେଖେ। 26 ତାରିଖ ହେଲାଣି ଆପଣ ମତେ ଯୋଉ ଗୋଟାଏ ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି କଣ ପିଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଖାଲି ପାଣି ପିଇକି ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି? ହଁ ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ସାଲାରୀ ଆସୁ ମୁଁ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବି ବୁଝିପାରିଲେ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ କୁଆଡେ ଆଡଜଷ୍ଟ ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ କରିପାରୁନାହିଁ ଏବେ। ଏଇ ମାସ ଆପଣ 5 ତାରିଖରେ ଆସିନି ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିନି ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀ? ନାଇଁ ଆସିନାହିଁ ମ୍ୟାଡାମ ମୋ ପାଖକୁ ଏ ମାସ। ତାହେଲେ ସେ କମ୍ପାନୀ ନା ମତେ ଜଲ୍ଦି କହିଲେ ସେ ମ୍ୟାନେଜର ନମ୍ବର ଟା ଦେଲେ ମତେ ଟିକେ ମୁଁ ପଚାରିଦିଏ। ଡାକିଲେ ତ ମ୍ୟାନେଜର ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଯିବ ଗୋଟେ ମାସ ଡିଲେ ଅଛି। ମୋ ଆଗରେ ଜମା କରନ୍ତୁନି ସେ ମ୍ୟାନେଜର ନମ୍ବର ଟା ଦେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ପଚାରେ ସାରଙ୍କୁ ପଇସା ଦଉନାହାନ୍ତି ନା କଣ? କି ବାଜ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ସିଏ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଦେଖେ। ଡିଲେ ଅଛି ଆମ ଖାଲି ମୋର ନୁହଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ ଡିଲେ ଅଛି। ନାଇଁ ସେଇ କଥାଟା କହୁଛି 5 ତାରିଖରୁ 26 ତାରିଖ ଏମିତି କୋଉ ବାଜ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ପେମେଣ୍ଟ କରୁନାହିଁ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏମିତି କମ୍ପାନୀ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ସେ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା ଭଲ। ଦଉନାହାନ୍ତି ସେ ଗୋଟାଏ ବାହାନା ମତେ ସାଲାରୀ ଆସିନି ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ 28 ତାରିଖ ଭିତରେ। ହଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମ୍ୟାଡାମ। ଦେଖୁଛି ନୁହଁ ପେମେଣ୍ଟ ହବ ମୁଁ ସେଟା କିଛି ଜାଣିନାହିଁ କହିଲି।